Bienvenue à tous sur PCDRAC, dans la partie 2 de correction des examens nationaux de filière PC. بالنسبة اللي مازال ما شافش البارتي الأولى راه يلقى اللين ديالها في الديسكريبتيف. Alors بالنسبة لهاد لابارتي غنديرو لا كوريكسيون برومييرمون ديال l'examen national ديال 2021. عندنا la célérité du sang dans une huile végétale dépend de sa pureté. La valeur de la célérité VH du sang dans une huile d'olive pure située entre 1595 mètres par seconde et 11600 mètres par seconde. Alors, pour tester une huile d'olive au laboratoire, on utilise le montage de la figure 1 qui permet de comparer les durées de parcours d'une onde ultrasonore dans des milieux différents. L'émetteur E d'ultrason génère simultanément deux salves d'ondes. Les récepteurs A et B sont reliés à une interface d'acquisition qui déclenche l'enregistrement des signaux. Dès que le récepteur B détecte en premier les ultrasons, les huiles testées et disposées dans un tube en verre entre l'émetteur E et le récepteur B. ديال زيت ديال الزيتون اللي حطينا entre le récepteur B مع l'émetteur E. بالنسبة للريسبتور A مع l'émetteur حطيناه في le vide, كاين le vide بيناتهم ou bien l'air. Tandis que l'air séparait l'émetteur E et le récepteur A. Pour chaque valeur D de la longueur du tube, on mesure par l'intermédiaire du système informatique. بالنسبة la longueur D راه هو هذا بعدا ما ندوزو. La longueur D هو هذا هو اللي séparé entre l'émetteur E مع le récepteur B. Par l'intermédiaire du système informatique, la durée delta T écoulée entre les deux signaux reçus en A et B. À partir de ces mesures, on obtient la courbe de la figure représentant les variations de D en fonction, bien les variations de delta T en fonction de D. Delta T est بالمليسكوند D بالمتر. La première question est les ondes ultrasonores sont-elles des ondes longitudinales ou bien transversales? اولا بالنسبه للوبجيكتيف ديال هذا التمرين هذا هو اننا نحددوا لا بيورتي ديال واحد ليويل دوليف. بالنسبه لي زوند ultrasonores راه بحال لي زوند سونور sont هما longitudinales car la direction de propagation est parallèle à la direction de perturbation. Pour la deuxième question, les ultrasons utilisés dans l'expérience précédente ont une fréquence de 40 kHz. Leur célérité dans l'air est VA égale à 340 mètres par seconde. Calculer la distance parcourue par ces ultrasons dans l'air pendant une période. Alors, à partir de la question, la distance parcourue par ces ultrasons dans l'air pendant une période. Et la longueur d'onde. La définition de la longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde dans une période. Alors, la relation entre la longueur d'onde مع la célérité و الفريكونس. هنا la relation lambda كتساوي هي la célérité ديال l'onde هنا هي VA sur الفريكونس. الفريكونس نستعمل نو دونك ما عطيناش هنا شي نوتاسيون بيان سبيسيفيك نستعمل نو. دونك la vitesse هي 340 وبالنسبة للفريكونس هي 40 fois 10 à la puissance 3. il est en kilohertz. إلا حسبتو هادشي غادي تلقاو بأن لامدا كتساوي هي 8,5 mm. La question suivante est exprimer delta T en fonction de D
VH. D قلنا هي la distance ما بين الريسبتور مع l'émetteur. Récepteur B. En fonction قلنا de D, VH et VA. بالنسبة ل VH هي la célérité d'onde ultrasonore في les huiles. Ou bien في les huiles d'olive. بالنسبة ل delta T بعدا شنو هي؟ نرجعو لهنا. delta T هي le temps ou bien la durée entre les deux signaux reçus entre A et B. في A اش كاين عندي؟ كاين عندي l'air هنايا. وفي B كاين عندي les huiles. les huiles. Donc troisièmement delta T اش غتكون؟ غتساوي هي le temps de l'air moins le temps في huile. دونك لو طون في ليغ اش غيكون؟ غيكون لا ديستونس. بالنسبة لا ديستونس راه كاملين عندهم دي. لا ديستونس على لا سيليريتي. دونك غيكون هو دي سور في ا. لا سيليريتي في ليغ موان دي سور لا فيتيس دو ليويل في اش. دونك جو بو فاكتوريزي بار دي. تبقى عندي دي delta T تساوي هي D facteur de 1 sur VA moins 1 sur VH. هادشي اللي بغينا. قالك delta T en fonction de D, VH et VA. La dernière question هي les huiles testées étaient-elles pures ou bien non justifiées. باش نديرو لا فيريفيكاسيون خصنا نحسبو VH. ياك خصنا نحسبو هاد VH ولقاوها كومبري اونتر 1595 متر بار سكوند ولا 11600 متر بار سكوند. الا لقيناها في هاد الانترفال هذا ديك الساعه يمكن لينا نقولوا بان لي ويل اي بيور. غنشوفوا دابا نحسبوا هذيك في اش. كيفاش غادي نحسبوها؟ نحسبوها بارتي من هاد الغولاسيون. عندنا 4 ولا بارتير من لا كورب اللي عندي. كتشوفوا هاد لا كورب اللي عندي كاينه عندي دلتا تي est une fonction de D. Voilà, la droite c'est une droite linéaire. Donc je peux écrire bien delta T et H. Il y a K fois D. بالنسبة ل K هي la pente. La pente ديال la courbe. Donc je peux écrire bien delta T كتساوي هي K fois D. إلا درنا la correspondance مع هاد la relation K اش غتكون؟ غتكون هي 1 sur VA moins 1 sur VH. هذه هي لا بونت. وباش نحسبوا لا بونت غادي ناخدو دو بوين اللي هما هادو. ناخدو 0.4 هنايا مع 0.2. بالنسبة ل 0.2 غتكون كوريسبون لاش؟ هنايا تكون كوريسبون هاد البوين اللي هي 0.4. وبالنسبة ل 0.4 هنا في لي زابسيس غتكون كوريسبون البوان 0.8 هنايا في لي زوردوني. دونك غتكون اسيدي هي دلتا تي اللي هي 0.8 موان 0.4. ناخدو هادوك لي دو بوان. وكاين تما لو طوم إلي أو ميلي سكوند. خصنا نحولوه للسكوند. دونك خصني نضرب 10 لا بويسونس موان 3 sur 0.4 moins 0.02. وإلا حسبتو هادشي غادي تلقاو هي 2 أس ناقص 3. دونك يمكن لينا نكتب دابا 1 sur VA moins 1 sur VH كتساوي هي 2 أس ناقص 3. وراه بارتير من هادشي يمكن ليكم تجبدو في اش. في اش غادي تساوي شحال؟ تساوي هي 1 على لا نديرو 1 على في اش هي 1 على في ا ناقص 2 أس ناقص 3. دونك في اش غادي تساوي في ا سور 1 moins 2 fois 10 à la puissance moins 3 fois VA.
Et on a VA خلاص راه راكم عارفين شحال كتساوي، هي 340 متر par seconde. إلا حسبتو هادشي درتو ابليكاسيون نيميريك غادي تلقاو بأن VH كتساوي هي 1600 pardon 6062,5 متر par seconde. يعني اش يمكن لينا نستنتجو هنا، واش l'huile est pure ou bien non pure. قلنا باش تكون pure ستكون في الانترفال ديال 1595 و 11600 متر par seconde. إلا لاحظتو هاد VH اللي لقينا قل من هاد الانترفال، ça veut dire بأن l'huile est non pure. L'huile n'est pas pure. On passe maintenant à concours ou bien l'examen national 2020. Alors on considère C égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde, la célérité d'une onde lumineuse dans l'air. Le schéma de la figure suivante représente un montage expérimental pour l'étude de la diffraction de la lumière. Une fente de largeur A, la fente de largeur A est éclairée avec une lumière laser rouge de longueur d'onde lambda 1 égale à 632,8 nanomètres, puis par une lumière jaune d'une lampe à mercure de longueur d'onde lambda 2 inconnue. La fente هذه premièrement on l'éclairait avec laser rouge, deuxièmement par une lumière jaune de lambda 2. Sur un écran situé à la distance d de la fente, on visualise successivement les figures de diffraction obtenues. En lumière rouge, la tache centrale a une largeur x1, lumière rouge, ou lumière jaune, la tache centrale a une largeur x2, 5,4 cm. La première question, donnez le nombre d'affirmations fausses parmi les affirmations suivantes. غادي نعطيو العدد ديال الأجوبة اللي غالطين. هادشي اللي غادي نعطيو. La première affirmation, l'expérience décrite sur la figure met en évidence le phénomène de la dispersion de la lumière. C'est faux. L'expérience, il met en évidence la diffraction de la lumière, ماشي la dispersion. B. Si une onde de longueur d'onde lambda passait à travers une fente de largeur A égale à lambda sur 2 dans un même milieu, alors sa célérité change. C'est faux. La célérité ما كتبدلش إلا كنا في même milieu. يعني la célérité ديال l'onde incident مع l'onde diffractée. C. Si une onde de longueur d'onde passait à travers une fente de largeur A égale à lambda sur 2 dans un même milieu aussi, alors sa longueur d'onde est divisée par 2. C'est faux aussi. Et la longueur d'onde est constante d'ailleurs. D. Dans un milieu dispersif, si la longueur d'onde diminue, alors la célérité du signal augmente. D'ailleurs, faux. La célérité بالعكس كتزاد إلى la longueur d'onde كتزاد. B. أن V كتساوي لامدا فوا نو هو الفريكونس. يعني إلا تزاد لامدا أوتوماتيكمون راه لا فيتاس غادي تزاد، وإلا نقصت لامدا أوتوماتيكمون لا فيتاس غادي تنقص. La deuxième question. On se limite dans le cas de faible écart angulaire où tangente θ est à peu près égale à θ exprimé avec θ exprimé en radian. De 1. Donner l'expression permettant de déterminer l'angle θ en utilisant exclusivement les grandeurs présentées sur la figure. Les grandeurs qui sont présentées sur la figure. La tangente ديال θ est égale à peu près θ كتساوي هي h تساوي x sur 2 à la distance x sur 2 sur d. غتكون هي x sur 2d. Pour la deuxième question, bien la 2, il a montré que le rapport lambda sur x est constant
pour un dispositif expérimental donné et déduire la longueur d'onde lambda 2. Alors كتعرفوا كاملين بأن θ كتساوي aussi هي lambda sur A. Donc كتساوي x sur 2d. Et là بغينا par exemple la longueur ou bien le rapport lambda sur x غادي يكون هو A sur 2d. soit درنا هنايا lambda 1 sur x1 غادي تساوي A sur 2d, يعني ne change pas. وكتساوي aussi soit درنا عاوتاني lambda 2 على x2 lambda 2 على x2 حتى هي راه تساوي نيت A sur 2d. يعني en fin de compte هاد le rapport ne change pas. Ça veut dire بأن يمكن لي ندير lambda 1 sur x1 كتساوي هي lambda 2 sur x2 ويمكن لي نحدد lambda 2 شحال كتساوي. lambda 2 غادي تساوي هي x2 sur x1 fois lambda 1. Donc je peux écrire d'abord إلا درنا l'application numérique ديال هادشي lambda 2 égale à x2 هي 5.4 سنتيمتر و x1 هي 6 سنتيمتر. هنايا ما كاينلاش باش نحولوها للمتر، لا 5.4 والأخرى 6 ما كاينلاش باش نحولوها للمتر لحقاش ديجا هما السنتيمتر على السنتيمتر غادي تسامبليفيا. وبالنسبة للامدا 1 هي هادي هي 632.8 نانومتر، غادي خصنا نحولوها للمتر غادي سا لا بويسونس موان 9. و إلا حسبتو هاد لا فالور ديال لامدا 2 غادي تلقاو هي 569.5 nanomètres ديال la valeur ديال lambda 2. Pour la question suivante d'abord, si on réalise la même expérience en utilisant une lumière blanche, on observe une tache centrale blanche et des taches latérales irisées. Interprétez l'aspect de la figure observée. كما كتعرفوا لا لوميير بلونش راه كتكون مناش كتكون من بزاف ديال لي كولور. الا شفتوا هذاك السبيكتر ديال لا لوميير بلونش تشوفوا كتكون بزاف ديال لي كولور. يمكن لكم ترجعوا للدرس ديال بروباغاسيون دو نون لومينوز، راه كاين في الديسكريبتيف حتى هو باش تشوفوا هذاك السبيكتر. دونك اش تيوقع شاك لوميير بيان شاك كولور كيوقع عليها لا ديفراكسيون ديالها بوحدها. الوغ افيك لا لوميير بلونش chaque composant de longueur d'onde différente. La lumière blanche comprise entre 0,4 micromètres ou bien 400 nanomètres et 800 nanomètres. Donc, la bande ديال les longueurs d'onde. Chaque composant de longueur d'onde différente subit une diffraction différente, ce qui conduit à une tache centrale blanche. Enfin, la tache centrale, c'est une superposition de toutes les couleurs et des taches latérales irisées dues à la séparation des couleurs par diffraction. C'est l'interprétation. C'est la troisième question. Alors, pour la dernière question, calculer la longueur d'onde de la lumière rouge du laser utilisé lorsque se propage dans un milieu d'indice n égale à 1,5 ainsi que sa vitesse de propagation dans ce milieu. On va نحسبوا la longueur d'onde ديالو et ensuite غادي نحسبوا la vitesse de propagation ديال هاد اللازر rouge. alors هنا يمكن لينا نستعملوا la relation ديال ما بين l'indice ومع les longueurs d'onde، حتى هي راه كاينه في الدرس يمكن لكم ترجعوا تشوفوها. عندنا l'indice de réfraction n كيساوي هي lambda sur lambda 0 sur lambda في الميليو. lambda 0 هي la longueur d'onde ديال هذاك اللازر روج في لو فيد. بالنسبه لهنايا لير غادي نعتبروه فيد نيت، خاطش اون فان دو كونت ان ديال لير كتساوي واحد نيت، تقريبا كتساوي واحد على ديال لو ميليو. حنا بغينا نحسبوا هذه ديال
le milieu d'indice n égale à 1,5. Donc هذه تساوي هي لندا زيرو راه يمكن لينا نجبدو من هنا، هي هادي هي لندا 1 هي 632,8 c'est 632,8 nanomètres sur 1,5. غنخليها بالنانومتر نيت لحقاش اون فان دو كونط راه بغيت نحسب نيت calculer lambda du milieu en nanomètres, c'est à peu près 421,9 nanomètres. C'est la longueur d'onde de laser rouge dans le milieu d'indice n égale à 1,5. La suite de la question, c'est calculer la vitesse de propagation de cette laser dans ce milieu. Pour calculer cette vitesse, on utilise aussi la relation n égale à la vitesse de propagation du laser dans le milieu v sur c. C est la célérité de la lumière dans le vide, ce qui implique bien un c sur v. Donc la vitesse du milieu égale la vitesse ديال اللازر في الميليو égale à c sur n. بالنسبة للسي راه ديجا تعطات لينا الفوق اللي هي 3 fois 10 à la puissance 8 sur 1,5. يمكن ليكم تحسبوها غادي تلقى 2 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. غادي نشوفو دابا واحد التمرين اخر اللي هو ماشي ناسيونال، ماشي اكزامان ناسيونال، ولكن هذا عباره على تمرين ديال لي زوند ميكانيك بيان اللي هما اكزومبل ديال لي زوند سيسميك. Alors عندنا le 8 septembre 2023 un tremblement de terre d'une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter a frappé le Maroc, particulièrement la région de l'Atlas. La secousse principale a été ressentie dans plusieurs villes, notamment Marrakech, située à environ 72 km de l'épicentre. يعني بعاد على البؤرة ديال الزلزال 72 km. Les sismologues utilisent les ondes P, primaires, et les ondes S, secondaires, pour analyser la propagation des ondes et localiser l'épicentre d'un sisme. La première question est quel est le type des ondes P et des ondes S. بالنسبة كما كتشوفوا هنا في لا فيغور عندنا les ondes P هما هادو الأولى و les ondes S هما هادو. La propagation ديال les ondes P تكون السونس ديالو بيان لا ديريكسيون ديالو هنا، و لا ديريكسيون ديال لا بيرتورباسيون حتى هي كتكون بحال هكا، يعني تكون عندي واحد الكومبريسيون ou dilatation ديال solide par exemple. Donc la direction de propagation et la direction de perturbation ils sont parallèles. Les deux sont des ondes longitudinales. Contrairement à les ondes S qui sont des ondes Lyoma transversales, car la direction de perturbation elle est perpendiculaire à la direction de propagation. Ou la différence أخرى يمكن لينا نفرقوا بيناتهم بالنسبة les ondes P ou les ondes S. بالنسبة les ondes P, ils traversent à la fois les milieux solides et liquides. وبالنسبة les ondes S, ils ne traversent que les milieux solides. يعني les ondes S ما كيدوزوش إلا في des milieux solides. بالنسبة les milieux liquides, ils ne se propagent pas dans des milieux liquides. Alors la deuxième question, les ondes P, بالنسبة la réponse خلاص راه هي هادي هي اللي قلت دابا نيت. La deuxième question, les ondes P se propagent à une vitesse moyenne Vp égale à 6 km par seconde et les ondes S avec une vitesse Vs égale à 3,5 km par seconde. Calculer le temps ou bien les temps d'arrivée des ondes P et S à Marrakech. Déterminer la différence de temps d'arrivée entre les ondes P et S à Marrakech. غنحسبوا الوقيته فاش وصلوا P
وفاش وصلوا لي زوند اس مراكش. دونك il suffit باش اننا نستعملو لا ريلاسيون ديال لا فيتاس. نديرو التي بي هو لو طون داريفي ديال لي زوند بريمير. اش غيكون لا ديستونس ما بين ليبيسونتر و مراكش على لا فيتاس ديال لي زوند بريمير. بالنسبة لهاد لا ديستونس ما بين ليبيسونتر و مراكش هي 62. هي 62 كيلومتر. 62 كيلومتر على في بي هي 6 كيلومتر بار سكوند. دونك غتكون عندي 6 كيلومتر بار سكوند بلا ما نحول المتر لحقاش ديجا كاين كيلومتر مع كيلومتر غادي يمشي. بقى لي 10 سكوند. الا حسبنا هاد لو طون غادي نلقاو تقريبا هي 12 سكوند. وبالنسبة للأخرى تي اس سكوندير تكون نيت نفس الديستونس راه كتبقى هي على في اس اللي هي 72 sur 3,5 km par seconde. دونك الا حسبتو هاد لو طون هذا تلقاو 20,57 secondes. وإلا بغينا لا ديفيرونس دو طون entre la différence de temps entre les ondes primaires et les ondes secondaires, les ondes P et S, غادي يكون هو دلتا تي يساوي هو تي اس موان تي بي اللي هي 20.57 ناقص 12 غتعطينا تقريبا هي 8.57 سكوند. هادي هي لا ديفيرونس دو طون ما بين هاد لي دو زوند. Ça veut dire بأن لي زوند بريمير تيوصلو ابخي 12 دقيقة ابخي 12 سكوند. من بعد ملي كدوز واحد 8.57 سكوند تيوصلو لي زوند secondaires. Pour la troisième question, c'est un autre sismographe situé à Casablanca détecté une différence de temps d'arrivée entre les ondes P et S de 25 secondes. Calculez la distance entre Casablanca et l'épicentre. إلا كانت لا ديفيرونس ديال تا تي دابا هي 25 سكوند غادي نحسبو دابا نستنتجو لا ديستونس ما بين كازابلانكا و ليبيسونتر. دونك غادي نديرو دي غنديرو ديال تا تي بعدا هي تي اس بعدا سور موان تي بي. وبالنسبة لتي اس راه ديجا قلنا هي دي سور في اس أخرى هي d sur Vp. Donc je peux factoriser par d 1 sur Vs moins 1 sur Vp et je peux d'abord déterminer d. Donc d égale à Vp fois Vs sur Vp plus ou bien pardon moins Vs fois delta t. C'est bon. Alors je peux remplacer maintenant chaque grandeur par sa valeur et obtient d égale à c'est 6 km par seconde fois 3,5 sur 6 moins 3,5 fois delta t. Pour delta t c'est 25 secondes. 25 secondes. Alors je peux calculer t. La valeur trouvée c'est 210 km. C'est la distance entre Casablanca et l'épicentre. Pour la dernière question, expliquez pourquoi les ondes S, malgré leur arrivée plus tardive que les ondes P, causant généralement plus des dégâts aux bâtiments et infrastructures. بالنسبة لهاد لي زوند اس راه تيوصلو هما معطلين كما قلنا على لي زوند بي ب 8.57 سكوند، ولكن رغم انهم كيوصلو معطلين
تيسببوا أضرار كبيرة للانفراستركتور، يعني هما اللي تيدمروا أصلا الطرقان وتيدمروا سميتو العمارات وتيدمروا الديورا، هما هاد لي زوند اس. علاش هاد لي زوند اس هما بالضبط هما اللي كيدمروا، وعلاش ما يكونوش هاد لي زوند بي هما اللي تيسببوا ضرر كبر. Pour répondre à cette question, on peut dire que les ondes S, premièrement, sont des ondes léoma transversales, provoquent des mouvements perpendiculaires à la direction de propagation, ce qui induit des déformations importantes dans le sol. Ces mouvements latéraux sont plus destructeurs pour les structures des bâtiments que les mouvements longitudinaux de P. حقاش إلا لاحظتو هنا هاد لي زوند اس راه يمكن ليها تاخد عمارة كاملة وتهبطها عاوتاني، وتاخد عاوتاني وتطلعها كاملة وتهبطها، دونك هادو تيكونو بلو ديستركتيف على الآخرين، على لي موفمون لونجيتودينال ديال لي زوند بريمير. هنا غادي نكونو سالينا لا كوريكسيون ديال هاد لي زيكزامان ناسيونو و هاد ليكزيرسيس. إلا بغيتو لي زيكزيرسيس اخرين، يعني بغيتو تخدمو دي زيكزيرسيس اخرين، يمكن لكم تشوفوا الديسكريبتيف ديال الفيديو، غادي تلقاو لي فيديو اللي فيهم لي كوريكسيون ديال التمارين ديال لي زوند ديال الباكالوريا. Et merci bien pour votre attention.